Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Iya. Melanjutkan season selanjutnya, fasal yahrumul mira'u fil Qur'an wal jidal fihi bihari haqin. Bismillahirrahmanirrahim. Qolal mu'alifu wal musyonifu rahimama wa nafa'ana bi fununima fidareni amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ada utawi ikiku faslun fasal swijini barate fasal. Yahrumu haram opo almirau pamer. Opo almirau pamer fil Qur'ani ing dalem Al-Qur'an. Wal jidalulan haram opo poro padu. Wal jidalulan haram opo poro padu fihi ing dalam Al-Qur'an. Biwari hakin kelawan tanpa hak. Fasal ini menerangkan yahrumul mira'u fil Qur'an wal jidalu fihi biwari hakin. Haram pamer dalam membaca Al-Quran dan saling jidal perdebatan tentang Al-Quran biwari hakin dengan tanpa sesuatu mencari kebenaran. Debat usir. Bismillahirrahmanirrahim. Famin dalika mongko iku tetep setengah saking yahrumul miro ayat haro utawi yento pertelo ayat haro utawi arep yento pertelo fihi ing dalem yahrumul miro harome pamer opo dilalatul ayati dilalai ayat nuduhaken ayat opo dilalatul ayati nuduhaken ayat ala syai'in ing atase swiji-wiji yukhalifu kang nulayani opo syai' madhabahu ing madhabese famin dzalik ayyadhara fihi dilalatul ayati ala syai'in yukhalifu madhabahu. Sebagian haramnya pamer dalam membaca Al-Quran yaitu ayat darofi dilalatul ayat ala syai'in yukhalifu madhabahu, menjelaskan dilalahnya ayat sesuatu yang menunjukkan pada ayat tentang sesuatu yukhalifu madhabahu yang beda dengan jalannya atau madhabnya sesuatu. Wayah tamilu lan mengku opo syek ikhtimalan kelawan mengku temen do'ifan kang apes dan sesuatu tadi ikhtimalan do'ifan yang bisa mencakup sesuatu yang lemah
muwafaqata madhabihi kelawan metuki madhabe Syekh fayahmiluha mongko mengku apa Syekh ing dilalatul ayat ala madhabihi ing atase madhabe Syekh wayunadhiru wayunadhiru lan bandingi apa Syekh ngala dzalika ing mengatasi mengkono-mengkono ihtimala ma'adzuhuriha sartane pertelane dilalatul ayat lahu kades fi khilafi ma ing dalem sulayane barang yaqulu kang ngucap sapa wa amman anapun utawi wong sileman layad haru kang ora pertelo lahu kademan apa zalika mengkono-mengkono ikhtimal atau yahtamil ini apa zalika mengkono-mengkono ikhtimal iku fawa mongko utaiman iku makdurun den muduri wa amman layad haru lahu dalik bahwa makdur adapun orang yang tidak jelas mencakup atau terkandung di dalam pembahasan bahwa makdur maka orang itu termasuk madurun diterima alasannya waqad sohalan teman-teman ngusah ngan Rasulillahi ando saking Rasulillah sallallahu alaihi wasallam opo anahu temen setune Rasulillah iku kola mus ngendika sapa Rasulillah waqad sohangan Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu dan sungguh jelas afsah dari apa yang disabdakan oleh beliau Rasulullah al-mira'u fil Qur'ani kufrun al-mira'u utawi pamer fil Qur'ani dalam Al-Qur'an iku kufrun kufur memamerkan tentang bacaannya modelnya tentang Al-Qur'an kufrun kata beliau Nabi rawahu Abu Dawud dalam bab melarang jidal perdebatan tentang Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Qala wis ngendika sapa Al-Khitabi Imam Al-Khitabi al-muradu te kang den karepaken bil mira'i kelawan pamer iku asyaku mama. Syekh Al-Khitabi berkata al-muradu bil mira' asyaku yang dikehendaki dengan mira' pamer yaitu ragu haram meragukan Quran. Waqilalan den ucapaken apa al-jidalu para padu apa al-jidalu utawi para padu iku al-musyakkiku perkara kang mamangi iku al-musyakkiku perkara kang mamangi fihi ing dalem jidal
Menurut Kil, jidal, bantahan di sini adalah sesuatu yang membawa keraguan. Wakilalan den ucapaken apa sing ngendikaken huwa utawi mira wakilan dan ngendikaken apa sing ngendikaken wa utawi jidal wa te jidal iku al jidalu para padu alladzi ya jidal yaf'aluhu kang agawe ing jidal sapa ahlul ahwa'i ahli hawa nafsu fi ayatil qadari ing dalem pira-pira ayate pesten wanah wihalan sepadane ayatil qadar. Menurut Kil, yang dikatakan jidal adalah sesuatu yang dikerjakan oleh ahli ahwa tentang ayat-ayat qadar dan sepadanya. Ada utawi iki ku faslun fasal swijing ibarate fasal. Wayam bahilan prayuga apike. Wayam bahilan prayuga liman kadhe wong sileman aroda kang ngarepaken sapa man ngarepaken asu-ala ing pitakon ngantak dimi ayatin ando saking dinginaken ayat ngala ayatin ing atase ayat kang weneh ngala ayatin ing atase ayat kang weneh fil mushafi ing dalem mushaf wayam bahiliman aroda asu alangan takdimi ayatin ngala ayatin fil mushaf. Baiknya bagi orang yang menghendaki pertanyaan dari dulunya ayat 1 mendahului ayat yang lain di dalam mushaf. Au munasabati hadil ayati. Au munasabati hadil ayati atau membangsaaken iki-iki ayat fi hadal maudingi ing dalem iki-iki panggonan. Au munasabati hadil ayati fi hadal maudingi atau memantaskan ayat ini di tempat ini. Ini tempatnya seperti ini yang cocok. Wanah bidzali kalan sepadane mengkono-mengkono soal. Ayakula arep yen to ngucap sapa wong mal hikmatu fi kada. Ma iku apa swiji-wiji al hikmatu utawi hikmahe fi kada ing dalem iki-iki soal. Atau sepadanya pertanyaan. Contohnya orang berkata, mal hikmatu fikada. Apa sih hikmahnya? Apa sih gunanya? Apa sih faedahnya? Tentang pertanyaan. Halau tawi ikiku faslun fasal swijing ibarate fasal. Yukrohu den makruhaken opo ayakula yen to ngucap sapa wong. Yukrohu ayakula. Nasitu lali sapa ingsun. Ayat kaza ing ayat mengkene. Fasal ini menerangkan yukrohu ayakula nasitu ayat kaza. Dimekruhkan seseorang mengucapkan nasitu ayat kaza. Aku lupa ayat ini. Makruh. Jadi sekadung apal ya diapalaken terus. Bal yakula balik yen to ngucap sapa wong. Bal yakula balik yen to ngucap sapa wong unsituha lali sapa ingsun ha ing ayat akada. Au askot tuha atau au uskot tuha. Au uskot tuha atau den guguraken sapa ingsun ing ayat kada.
makruh kalau mengucapkan aku lupa ayat ini. Bal yaqulu bahkan mengucapkan unsituha, aku dilupakan ayat ini. Au uskatu atau aku digugurkan ayat ini. Fakot sabata mongko teman-teman tetap fi sahihaini ing dalam hadis sahih karone. Ngan Abdillah ibni Mas'udin cinarito saking Abdullah bin Mas'ud. Kala andika sapa Abdullah bin Mas'ud. Fakot sabata fi sahihaini maka sungguh tetap dalam kitab sahih keduanya diriwayatkan diceritakan oleh Abdullah bin Mas'ud bahwa beliau Abdullah bin Mas'ud berkata, kalau Rasulullah bersabda, kala ngendika sapa Abdullah bin Mas'ud, gawe ngeten kala wis ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gawe Rasulullah layakul ahadukum nasitu ayata kada wa kada. Layakul ojo ngucap sopo ahadukum salah swiji ira kabeh. Hadis diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, layakul ahadukum nasitu lali sapa ingsun ayat kada ing ayat mengkene wa kadalan mengkene. Rasulullah bersabda, tidak boleh salah satu kalian tidak boleh mengatakan aku lupa ayat ini dan ayat ini. Balhua balik utawi ra iku saeun swiji-wiji nusia den laleni apa seh. Bahkan aku lupa ayat ini. Bahkan sesuatu aku lupa. Wa fi riwayatin lan ing dalam riwayat swiji fi sahihaini ing dalam hadis kang sahih karone aidon kelawan mali kaya dene hadis bi sama Allah temen jelek, sungguh-sungguh jelek. Bi sama Allah temen. Bi sama Allah temen li ahadikum kaduwe salah swijira kabeh. Ayakula arep yen to ngucap sapa ahad. Sungguh jelek bagi salah satu kalian mengucapkan nasitu ayata kaita wa kaita. Nasitu lali sapa ingsun ayata kaita ing ayat mengkene wa kaita lan mengkene. Saya lupa ayat ini dan ayat ini. Bal huwa balik utawi za ikunusia den laleni opo za. Ayat ini dilupakan. Ya hampir mirip sebetulnya, tapi beda. Saya lupa ayat ini. Bahkan ayat ini dilupakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wasabatalan tetep fis sahihaini ing dalam hadis sahih karone Aidon kelawan mali kaya dene sabata ngan Aisyah ta cinarito saking Dewi Aisyah radhiyallahu anha apa ana nabiya temen setune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku sami ngamidanget sapa Kanjeng Nabi midanget rajulan ing wong lanang yaqulu hale ngucap sapa rajula wasabata fi sahihaini aidon ngan Aisyah radhiyallahu anha
dan telah ditetapkan dalam dua hadis yang sahih. Diriwayatkan dari Siti Aisyah bahwa Nabi Nabiya, bahwa beliau Nabi saminga rojulan yakroh, bahwa beliau Nabi mendengar laki-laki yang membaca ayat Al-Quran. Faqala mongko nuli ngendika sapa Kanjeng Nabi, rahimahullah, rahimahu, muga-muga melasi ing rojulan sapa Allahu Gusti Allah. Ketika beliau Nabi mendengar seorang laki-laki yang sedang membaca Al-Quran, beliau Nabi mengucapkan rahimahullah, ya Allah, semoga engkau memberi kasih sayang kepada laki-laki yang sedang membaca Al-Quran. Laqad al-karoni, yakti teman-teman ngelingaken sapa Allah ing ingsun. Laqad al-karoni, yakti teman-teman ngelingaken sapa Allah ing ingsun, ngelingaken ayatan ing ayat. Kuntu kang ana sapa ingsun iku uskot Tuhan den guguraken sapa ingsun ing ayat. Ketika beliau Nabi mendengar ada seorang laki-laki yang sedang membaca Al-Quran, beliau Nabi berkata rahimahullah, semoga Allah memberi rahmat. Laqad al-Qur'ani ayatan kuntu usqattuha. Sungguh Allah mengingatkan kepadaku pada ayat yang usqattuha, yang aku gugurkan. Maksudnya lupalah bahasa. Berarti kalau orang tadinya hafal, mendengar ada yang baca, ya langsung ingat hafal lagi gitu loh. Beda dengan memang awalnya tidak hafal, dengar 10 kali pun, bahkan 100 kali, bisa juga 1000 kali, gak hafal-hafal. Memang tadinya tidak hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi riwayatin, lan ing dalem riwayat swiji, fis sahihi ing dalem hadis sahih, kuntu unsituha, kuntu ana sapa ingsun iku unsituha den lalekaken ayat, aku dilupakan ayat ini. Bukan aku lupa ayat ini. Kalau aku lupa ayat ini, mungkin bisa sengaja, mungkin juga sudah tidak sering diucapkan, akhirnya lupa total. Kalau unsituha dilupakan, itu berarti biasanya baca ingat-ingat, tidak ingat-ingat, tapi ketika ada orang yang baca langsung ingat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi riwayatin, lan ing dalam riwayat swiji, fis sahihi ing dalam hadis sahih, kuntu unsituha, lafat kuntu uskituha, kuntu ana sapa ingsun iku unsituha den lalekaken ingsun ing ayat. Wa amma ma rawahu Ibnu Abi Dawuda ngan Abi Abdurrahman As-Salmi At-Tabingi Al-Jalili. Wa amama anapun utawi hadis rawahu kang nyritakaken ing ma sapa Ibnu Abi Dawud, Imam Ibnu Abi Dawud. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dawud, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Dawud itu apa? Ngan Abi Abdurrahman As-Salmi, cinarito saking Abi Abdurrahman As-Salmi At-Tabingi kang bangsa Tabingi, Al-Jalili kang agung. Adapun
hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Dawud diriwayatkan dari Abi Abdurrahman As-Salmi At-Tabi Al-Jalil anahu teman setune Abi Abdurrahman As-Salmi iku kala ndika sapa Abi Abdurrahman As-Salmi dawe ngeten latakul aja ngucap sira asqattu guguraken ingsun kada ayat kaza ing ayat mengkene. Beliau Abi Abdurrahman As-Salmi At-Tabi'i berkata, la takul jangan engkau mengucapkan asqattu ayat kaza. Aku menggugurkan ayat ini. Bal aghfaltu balik lali sapa ingsun saya lupa. Bal aghfaltu balik lali sapa ingsun fawa mongko te kaul iku khilafuma nulayani barang sabata kang tetep apa ma fil hadis dalam hadis as-sahihi kang sahih fawa khilafuma sabata fil hadis sahih ucapan yang bal aghfaltu ayat kada itu khilafuma sabata fil hadis itu berarti berbeda apa yang menjadi ketetapan dalam suatu hadis sahih. Fal i'timadu mongko te tetanggenan pedoman. Berpegang teguh fal i'timadu mongko utawi tetanggenan ngalal hadis ing atase hadis. Iku wa huwa utawi i'timad. Iku jawazu usqattu wenange lafad usqattu den guguraken ingsun. Wa adamul karohati lan ora anane makruh fihi ing dalem lafad usqattu. Ada utawi iki ku faslun fasal suci baret rasa. Ya juzu wenang opo ayu kola arep yen to den ucapaken apa sing diucapaken. Suratul Baqarah surat Baqarah wa suratu Ali Imran lan surat Ali Imran wa suratun Nisa lan surat An-Nisa wa suratul Maidah lan surat Maidah wa suratul An'am lan surat Al-An'am ya juzu ayu qala suratul Baqarah wa suratul Ali Imran wa suratul Nisa wa suratul Maidah wa suratul An'am boleh diucapkan surat Al-Baqarah. Surat yang menerangkan hal masalahnya sapi karena di dalamnya adalah ceritanya sapi yang kaitannya dengan Fathul Bar. Wa suratu Ali Imran dan surat Ali Imran. Surat An-Nisa yang menerangkan perempuan-perempuan. Wa suratul Maidah dan surat Al-Maidah. Wa suratul An'am dan surat Al-An'am yang menerangkan binatang-binatang. Wa kadza lan iku tetep kaya mengkono-mengkono dawuh ya juzu. Lafaz ya juzu kan fi'il mudhari, iya gue tandane iya. Tapi wa kadza kan kafnya tasbih dzanya ismu isyarah. Isim itu tentunya tidak bisa dirujuk ke fi'il, berarti jawaz. Mula wa kadzalan iku tetep kaya mengkono-mengkono dawuh ya juz. Al-baqi utawi kang keri. Dan begitu pun juga boleh sesuatu yang belum disebutkan masih tertinggal. Wala karohatalan ora nono makruh iku maujud fidzalika ing dalem mengkono-kono al-baqi. Dan begitu juga boleh ayat yang masih tertinggal wala karohata fidzalik tidak dihukumi makruh tentang al-baqi. Wa karoha lan makruhaken wa karoha lan makruhaken. Ro'etasid
wa karohalan makruhaken sapa ba'dul mutaqaddimina setengah ulama kang dingin-dingin kabeh hadza ing iki albaq wa karoha ba'dul mutaqaddimin hadza sebagian yang ulama yang terdahulu menghukumi makruh ayat yang masih tertinggal selain surat Baqarah, selain surat Ali Imran, selain surat An-Nisa, selain surat Al-Maidah, selain surat Al-An'am. Wa qala lan ngendika sapa ba'dul mutaqaddimin. Ngendikane ngeten, yuqalu asuratu allati yudhkaru fiha al-Baqarah. Wakolalan dika sapa badul mutaqaddimin yuqalu den ucapaken apa sing diucapaken as-suratu utawi suratan alati ya surah iku yudhkaru den tutur fiha ing dalem as-surah apa al-Baqarah tu surat al-Baqarah. Sebagian yang ulama mutaqaddimin berkata yuqalu as-suratu alati yudhkaru fiha al-Baqarah. Surat yang disebutkan itu surat al-Baqarah. Wa suratulan surat alati ya surat yudhkaru kang den tutur fiha ing dalam wasuratune. Fiha ing dalam asuratu apa Ali Imran surat Ali Imran. Yang disebutkan di sini adalah surat Ali Imran. Wasuratulan surat alati ya surat yudhkaru kang den tutur fiha ing dalam asurat apa An-Nisa surat Nisa. Yang disebutkan di sini adalah surat An-Nisa. Wa kadza lan iku tetep kaya mengkono-mengkono An-Nisa al-baqi utawi surat kang keri wassawabu utawi kaul kang bener iku al-awwalu kang dingin. Berarti as-suratu alati yudhkaru fiha al-Baqarah surat Baqarah. Faqad sabata mongko teman-teman tetep fisohihaini ing dalam hadis kang sahih karone. Faqad sabata fisohihaini sungguh telah ditetapkan dalam hadis yang sahih keduanya. Baik yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Ismail Al-Bukhari atau Syekh Imam Muslim. Ngan Rasulillah ando saking Rasulillah sallallahu alaihi wasallam apa sing tetep pakot sabar. Kauluhu pangandikane Rasulillah. Apa kauluhu pangandikane Rasulillah. Dan sungguh telah tetap dalam kedua hadis yang sahih yang diriwayatkan dari Rasulullah. Beliau bersabda surat Baqarah, surat Al-Kahfi, suratul Baqarah utai surat Al-Baqarah wa suratul Kahfi lan surat Al-Kahfi wa wairuhu malan liyane Baqarah lan Kahfi iku mimma saking barang la yuhsa kang ora den itung apa ma. Suratul Baqarah wa suratul Kahfi wa ghairuhuma mimma la yuhsa. Dawe Kanjeng Nabi surat Baqarah, surat Al-Kahfi dan lainnya itu dari sesuatu yang tidak bisa dihitung. Wa kadza lan kaya mengkono-mengkono ngan Rasulillah wa kadzalan kaya mengkono-mengkono ngan Rasulillah manis sahabat ando saking para sahabat radhiya muga-muga ngridani sapa Allah taala anhum ando saking sahabat. Bukan hanya yang disampaikan oleh beliau Nabi tapi dari para sahabat pun menyampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ola wis ngendika sapa Ibnu Mas'ud dawe ngeten hadza
utawi iki makom, yakni kedudukan. Hadza utawi iki makom iku makomul ladzi panggonane perkara. Iku makomul ladzi panggonane perkara unsilat kang den turunaken ngalih ing atase alladzi apa suratul baqarati surat Baqarah. Qala Ibnu Mas'udin hadza maqamul ladzi unsilat ali suratul Baqarah. Makam ini adalah makam atau tempat yang diturunkannya surat Al-Baqarah. Wa anhulan ando saking Ibnu Mas'ud fi sahihaini ing dalem hadis kang sahih karone. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Mas'ud di dalam hadis yang sahih keduanya. Ngendikane ngeten, qara'tu macaaken sapa ingsun. Qara'tu macaaken sapa ingsun ala Rasulillahi ing atase Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sun macaaken surat An-Nisa ing surat An-Nisa. Beliau Ibnu Mas'ud membacakan kepada Rasulullah surat An-Nisa. Wal ahadisu utawi piro-piro hadis. Wa aqwalus salafilan piro-piro pangandikane ulama kuno fi hadza. Ing dalem iki makom kedudukan. Iku aksaru luwi akeh min antuh soro tinimbang yen to den ringkes opo ahad. Wal ahadis wa aqwalus salafi fi hada aksaru min antuh soro. Hadis-hadis, beberapa hadis dan beberapa kaulnya ulama salaf di dalam makom kedudukannya ayat surat diturunkan itu lebih banyak daripada dihitung hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim wa fis suratilan iku tetep ing dalem suratan. Lughotani utawi lughot loro. Al-hamzu rupane hamzah watar kuhulan ninggal hamzu. Wa fis surati lughotani di dalam suratan apa itu surat Baqarah, apa itu surat Ali Imran, apa itu surat Al-Kahfi, apa itu surat An-Nisa. Yang penting di dalam surat ada bahasa dua. Ada dua lughat. Al-hamzu wa tarkuhu. Ada yang menyebutkan hamzahnya, ada yang ditinggalkan hamzah. Watarku utawi ninggal hamzah iku afsahu luwih fasih, bahkan ditinggalkan hamzahnya lebih fasih. Wa huwa utawi tarku iku alladzi perkara ja'a kang teka bi kelawan alladzi apa Al-Qur'anu Al-Qur'an. Bahkan sesuatu yang meninggalkan hamzah adalah sesuatu yang datang di dalam Al-Qur'an. Alladzi ja'a bi Al-Qur'an, di Al-Qur'an pada. Wa mimman lan iku tetep setengah saking wong. Wa mimman lan iku tetep setengah saking wong. Zakaro kang nutur sapa man al-lughataini ing lughat loro Ibnu Qutaibah utawi Ibnu Qutaibah fi gharibil hadisi ing dalem kawine hadis. Wa mimman zakaro al-lughataini, sebagian orang yang menyebutkan dua bahasa. Siapa itu? Ibnu Qutaibah, yaitu Imam Ibnu Qutaibah fi gharibil hadis, menyebutkan dalam
hadis yang gharib, hadis yang mempunyai pengertian dalam, cuma sulit, harus pandai-pandai benar dalam memahaminya. Ceritanya dalam hadis yang gharib atau hadis yang sulit. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza utawi iki ku faslun fasal swijing ibarate fasal. Wala yukrahu ayyuqala hadhihi qiraatu Abi Amrin wa qiraatu Nafi'in au Hamzata awil Kasai au ghairihim. Wala yukrahu lan ora den makruhaken apa ayyuqala yen to den ucapaken apa sing diucapaken hadhihi utawi iki qiraah iku qiraatu Abi Amrin wacane Abu Umar. Tidak walayukrahu ayukola, dan tidak dimekruhkan ketika dikatakan bacaan ini adalah bacaannya Imam Abi Amrin. Berarti ahli qiraatu sab'ah. Au qiraatu Nafi'in atau wacane Syekh Nafi', atau ini adalah bacaannya Imam Nafi'. Au Hamzata atau Imam Hamzah, awil Kasai atau Imam Kasai, au ghairihim atau liyane kabeh. Abi Umar, Nafi', Hamzah, Kasai. Hadza utawi iki kaul huwa ya hadza utawi iki kaul huwa ya iku al-mukhtaru, kaul kang den pilih. Hadza huwa al-mukhtaru, ini adalah kaul yang dipilih. Alladzi mukhtar ngalehi ing atase apa ngamalus salafi, ngamaling ulama kuno. Hadza huwa al-mukhtaru alladzi alaihi amalus salaf. Ini adalah kaul yang dipilih, yang dikerjakan oleh ulama salaf dan ulama kholaf. Wal kholafilan ulama keri min ghairi ingkarin, saking tanpa ingkar. Hadza huwa al-mukhtar, ini adalah kaul yang dipilih, alladzi alaihi ngamalus salafi wal kholaf min ghairi ingkarin, yaitu kaul yang dikerjakan oleh ulama salaf dan ulama kholaf dengan tanpa ingkar. Bismillahirrahmanirrahim. Warawa lan cerita sapa Ibnu Abi Dawud, Imam Ibnu Abi Dawud, ngan Ibrahim an-Nakhai, cinarita saking Ibrahim an-Nakhai. Rahimahullah, rahimahu, muga-muga melasi ing Ibrahim sapa Allahu Gusti Allah yen anahu tersene Ibrahim an-Nakhai iku kala ndika sapa Ibrahim an-Nakhai. Warwa Ibnu Abi Dawud ngan Ibrahim an-Nakhai rahimahullah anahu ka. Ibnu Abi Dawud meriwayatkan hadis dari Imam Ibrahim an-Nakhai bahwa beliau Ibrahim an-Nakhai berkata, kanu ana sapa sahabat, kanu ana sapa sahabat iku yakrohuna, makruh sapa sahabat, para sahabat kurang senang atau tidak senang lah, makruh. Ayu kola yen to den ucapaken apa sunatu fulanin, sunate fulan, wa qiraatu fulanin lan wacane fulan, ini bacanya fulan, ini sunatnya fulan, gak senang para sahabat kalau gitu. Wasohihu tai kaul kang sahih iku mabara qaddamnahu kang wis dinginaken sapa ingsun ing ma. Wasohihu ma qaddamnahu, kaul sahih yaitu sesuatu yang telah aku dahulukan. Hadza utawi iki ku fasun pasal fiji ibarate fasal. La yumnangu al kafiru min simangil Qur'ani. Layum nangu ora den cegah sapa al kafiru wong kafir, ora den cegah min simangil Qur'ani saking ngrungu Al-Qur'an.
Pasal ini menerangkan orang kafir itu tidak usah dilarang untuk mendengarkan bacaan Quran. Siapa tahu dengan mendengarkan bacaan Al-Quran, turunlah hidayatnya Allah. Ya nggak usah dilarang. Liqaulihi ta'ala, krana ningali dawe Allah Ta'ala, wa in ahadum minal musyrikin tajaroka fa'ajirhu hatta yasma kalam Allah. Wa in ahadun lan lamon nyuwun aman sapa wong suwiji. Wa in ahadun lan lamon nyuwun aman sapa wong suwiji. Bila seseorang minta aman dijaga minal musyrikina saking wong musyrik kabeh. Bila seseorang minta dijaga dari orang-orang musyrik, istajaro kakang nyuwun aman sapa ahadun ing sira. Istajaro kakang nyuwun aman sapa ahadun ing sira, fa'ajirhu mongko maringono aman sapa sira ing ahad. Fa'ajirhu mongko maringono aman aja. Mongko maringono aman sapa sira ing ahad. Jika seseorang minta aman, minta dijaga dari orang-orang musyrik, dan seseorang itu minta aman kepada kamu, Muhammad, fa'ajirhu, mongko berilah aman dia. Hatayas mangah sehingga yento krungu sapa ahad kalamallahi ing dawe Allah. Ya biar dengar, siapa tahu dengan mendengarkan Al-Quran, iya hidayah diturunkan. Inna hudahudallah. At-Taubat ayat 6. Wayum nangulan den cegah sapa kafir min masil mushafi saking gepok mushaf. Dilarang orang kafir mau megang-megang mushaf. Bahkan ada orang yang bakar Quran, itu penghinaan. Tapi lagi-lagi yang sewu ketika percetakan yang nyetak adalah dari mereka mungkin ditumpuk saking sulitnya, kurang tinggi, Qurannya diinjak ke sana, itu urusannya dia. Kalau tahu ya mau tidak mau kita memberi peringatan. Tapi apa seperti itu? Yaitu sebagian ada yang tahu, sebagian banyak yang nggak tahu, yang mungkin sekarang canggih ya pakai alat. Wayum nangulan den cegah sapa kafir min masil mushafi saking gepok mushaf, gepok we megang. Wahal ya juzulan ana ta wenang apa taklimu humulang kafir diulang Al-Qur'ana ing Al-Qur'an. Wahal ya juzu, adakah boleh taklimuhu mengajar orang kafir Al-Qur'ana pada Al-Qur'an. Adakah boleh mengajar Al-Quran kepada orang kafir? Wahal ya juzu taklimu Al-Qur'ana. Adakah boleh mengajar Quran kepada orang kafir? Maksudnya ada orang kafir diajari Quran, boleh apa tidak? Kala mongko ngendika sapa ashabuna pira-pira santri ingsun. Dawe ngeten, ing kana la yurja islamuhu lam yajuz taklimu.
para santri-santrinya Imam Zakaria Al-Ansori berarti ya tergolong cara sanadnya ilmu ya kepada Imam Syafi'i juga. Ingkana lamun ono apa ingkana lamun ono sapa kafir iku layurja ora den arep-arep apa islamuhu islame kafir lam yajuz mongko ora wenang apa taklimuhu mulang kafir. Ingkana layurja islamuhu bila orang kafir tidak bisa diharapkan Islamnya, masuk Islamnya tidak ada harapan. Lam yajuz taklimu, tidak usah diajari, apalagi sampai detail dengan artinya, ya merobohkan Islam. Banyak orang yang non Muslim bahkan hafal mempelajari tafsirnya untuk ngrogoti Islam. Lam yajuz mongko ora wenang apa taklimuhu mulang kafir. Wa in rujia islamuhu fawajahani. Satu, ketika tidak ada harapan masuk Islam, tidak usah diajari. Wa in rujia lan lamun den arep-arep apa islamuhu Islamnya apa islamuhu islame kafir fawajhani mongko utawi jawabe hal iku ana wajah loro. Wa in rujia islamuhu fawajhani, bila Islamnya orang kafir itu bisa diharapkan, maksudnya diharapkan masuk Islam, ada dua wajah, ada dua jalur pendapat. As-sohuhuma utawi luwih sohe wajani iku ya juzu wenang, iku ya juzu wenang apa taklimuhu rojaan krono ngarep-ngarep li islamihi maring islami kafir. Ada dua wajah, as-sohuhuma yang lebih soheh di antaranya dua wajah, ya juzu rojaan li islamihi, boleh bila bisa ada harapan dia bisa masuk Islam. Wasani utawi kaping pindhone iku laya juzu ora wenang apa taklimuhu kama laya juzu kama kaya dene barang laya juzu ora wenang apa bengul mushafi ngedol mushaf minhu saking kafir. Wajah yang kedua laya juzu lah, tidak boleh, tetap tidak boleh apapun bentuknya selagi belum masuk Islam. Laya juzu kama laya juzu bengul mushafi minhu, tidak boleh, seperti tidak bolehnya menjual mushaf kepada orang kafir. Oh, itu kan mungkin dipelajari karena ada terjemahnya, mungkin siapa tahu nanti mendapat petunjuk Allah. Itu wajah yang kedua, tetap tidak boleh. Wajah yang pertama sih kalau ada harapan bisa masuk Islam boleh, kalau tidak ada tidak usah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in rujia lan lamun den arep apa islamuhu islame kafir. Wa in rujia lan senajan den arep-arep ngoten. Wa in rujia lan senajan den arep-arep apa islamuhu islame kafir. Walaupun diharapkan masuk Islam, tapi kalau belum nyata-nyata masuk Islam, tidak usah. Maksudnya tidak boleh mengajar, menjual mushaf atau Quran kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma idza ra'ainahu yata'alamu fahal yumna'u minhu. Wa amma idza ra'ainahu, anapun utawi
ari kalane ningali sapa ingsun ing kafir. Wa amma idza ra'ainahu anapun utawi ari kalane ningali sapa ingsun ing kafir, adapun ketika aku melihat orang kafir. Ya ta'alamu hale bibinau sapa kafir. Adapun ketika aku melihat orang kafir sedang belajar Al-Qur'an, apa itu harus dilarang? Fahal yumnangu mongko ana to den cegah sapa kafir minhu saking taklim. Fahal yumnangu minhu, maka apakah orang kafir yang sedang belajar Al-Qur'an dilarang? Fihi iku tetep ing dalem jawabe hal wajhani utawi ana dalan loro. Ada dua wajah jawabannya. Maksudnya seseorang melihat orang kafir sedang belajar Al-Qur'an, apa dilarang, apa dibiarkan, itu ada wajah dua. Ada yang membolehkan, ada tetap tidak boleh. Maksudnya, hadza utawi iki ku faslun fasal swiji ngibarate fasal. Ikhtalafal ulama'u fi kitabatil Qur'ani fi ina'in summa yuhsalu wa yusqahu al-maridu. Ikhtalafa pasulayan, beda pendapat. Ikhtalafa pasulayan sopo al-ulama'u para ulama. Para ulama beda pendapat. Fi kitabatil Qur'ani ing dalam nulis Al-Qur'an. Ditulis fi ina'in ing dalam wadah. Para ulama beda pendapat ketika ada orang menulis Al-Qur'an di piring atau di pinggan, pokoknya di tempat lah. Sumayu salu mongko nuli den wasuih opo inain wayusqahu lan den inumaken. Wayusqahu lan den inumi, wayusqahu lan den inumaken opo inain. Wayus kaulan den inumaken ing inain sopo almaridu wong kang mriyang. Aslinya gini loh, para ulama masih berbeda pendapat ketika Al-Qur'an itu ditulis di tempat lah, apa itu pinggan, apa itu piring, kemudian dibasuh airnya, tulisannya, kemudian diminumkan orang yang sedang sakit, itu beda pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Fakola mongko nuli ngendika sapa Al-Hasanu, Imam Hasan, wa Mujahidun lan Imam Mujahid, wa Abu Qilabah lan Imam Abu Qilabah, wal Auzangi lan Imam Auza'i. La baksa ora dadi bahaya iku maujud bihi kelawan kitabatil Qur'an. Wa karihahu lan makruh ing kitabatil Qur'an sapa an-Nahwi Imam Nahwi. Faqala Al-Hasanu wa Mujahidun wa Abu Qilabah wal Auza'i, Imam Hasan, Imam Mujahid, Imam Abu Qilabah, Imam Auza'i, beliau berkata la ba'sa bihi, tidak apa-apa menulis Al-Qur'an di pinggan atau piring terus dilebur, airnya diminum oleh orang yang sakit. La ba'sa bihi, tidak apa-apa, tidak makruh. Wa karihahu an-Nahwi, cara pendapatnya Imam Nahwi makruh.
ayatnya Allah dicampur dengan kotoran diminum. Mungkin seperti itu. Kala wis ngendika sapa Al-Qadhi Husainin, Imam Qadhi Husain wal Baghawi lan Imam Baghawi wa ghairuhu malan liyane Qadhi Husain lan Baghawi min ashabina saking pira-pira santri ingsun. Imam Qadhi Husain, Imam Baghawi dan lainnya dari kalangan santrinya Syekh Zakaria Al-Ansori. Walau kutiba lan lamun den tulis apa Al-Qur'anu Qur'an ditulis ngalal halwa ing atase manisa waheriha lan liyane halwa minal abongi mati saking piro-piro panganan fala baksa mongko ora dadi bahaya iku maujud bi akliha kelawan mangan abongima bi akliha kelawan mangan abongima. Qadhi Husain, Imam Baghawi dan lainnya dari kalangan santrinya Syekh Zakaria, walau kutibal Qur'anu ngalal halwa wa ghariha minal atngimati fala ba'saya bi akliha. Kapan Al-Qur'an ditulis di manisan, roti dan lainnya, mungkin roti minal atngimah dari makanan-makanan yang penting ditulis di makanan. Fala ba'sa bi akliha. Makanannya dimakan ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Bikin roti yang bagus. Ya hari ulang tahun, ya ulang tahun apa dihiasi dengan tulisan Al-Qur'an. Kemudian rotinya dimakan. Fala ba'sa. Tidak naon-naon. Tidak apa-apa. Boleh. Kala wis ngendika sapa Al-Qadhi Qadhi Ngiyad dawuh ngeten, walau kutiba lan lamun den tulis apa Quran ditulis ngalah khosbatin ing atase kayu. Menurut Qadhi Ngiyad, beliau berkata, walau kutiba ngalah khosbatin, bila Al-Quran itu ditulis di kayu atau di blabang, di papan, disirap, kuriha ikhraquha. Kuriha mongko den mekruaken apa ikhraquha, ngobong khosbah. Ditulis di kayu, terus kayunya dibakar, hukumnya makruh. Gak usah ditulis di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza utawi iki ku faslun fasal swijing ibarate fasal. Madhabuna utai madhab ingsun iku anahu temen setune kelakuan iku yukrahu den makruhaken apa nak sul khitoni ngukir pager apa naksul khitoni ngukir pager. Pasal ini menerangkan mazhabku, berarti mazhabnya Syafi'i. Annahu yukrahu naksul khiton, hukumnya mengukir pagar dengan Al-Qur'an makruh. Wasyabi lan piro-piro dodot pakaian ditulis dengan Quran. Pagar ditulis dengan ayat Quran, baju juga seperti itu. Wasyabilan piro-piro dodot bil Qur'ani kelawan Al-Qur'an. Tidak hanya Al-Qur'an saja, wabi asma'illahi ta'ala lan kelawan piro-piro asmane Allah ta'ala. Al-Latif, Al-Khobir gitu. Dipakai ya, kayaknya gagah banget. Oke, baju ditulis dengan Asmaul Husna, kan asmanya Allah. Yukrohu, makruh hukumnya. Kala wis ngendika sapa Ngatoun Imam Ngatok, tidak haram loh. Dawe
La baksa. Imam Ngatok niku berkata, la baksa ora dadi bahaya iku maujud bi kitabatil Qur'ani ing kelawan nulis Al-Qur'an ditulis fi kiblatil masjid ing dalam kiblatnya masjid. Cara pandangannya Syekh Ngatok berkata la baksa bi kitabatil Qur'an fi kiblatil masjid. Itu orang kalau Indonesia kan kiblatnya ya barat gitu. Indonesia. Inna sholata alal mu'minina kitaba mauquta. Ada yang innama yakhshallaha min ibadil ulama. Ya gak apa-apa. Gak apa. Cara Imam Ngatok. Wa amma kitabatul hurufi. Anapun utawi nulis piro huruf. Wa amma kitabatul hurufi anapun utawi nulis piro huruf. Minal Qur'ani saking Al-Qur'an. Adapun mencatat huruf-hurufnya Qur'an. Huruf hijaiyah dan sebagainya. Faqala mongko nuli ngendika sapa Malikun Imam Malik la baksa ora dadi bahaya iku maujud bihi kelawan kitabatil huruf. Cara pandangannya Imam Malik menulis huruf-huruf Al-Qur'an apa-apa. Idza kana ari kalane ana apa kitabatil huruf. Idza kana ari kalane ana apa kitabatul huruf ana iku fi qos batin ing dalam pring kok ngerti bambu lah. Iku fi batin dalam pring au jildin atau kulit. Menurut pandangannya Imam Malik, labak sabihi idza kana fi batin au jildin ketika nulisnya di bambu atau di kulit tak apa-apa. Wahuri zalan den bolongi opo ngalehi ing atase jildin. Kulitnya juga dibolong. Ya enggak apa-apa. Wa qala lan wis ngendika sapa ba'du ashabina setengahe pira-pira santri ingsun dawe ngeten idza kataba ari kalane nulis sapa wong idza kataba ari kalane nulis sapa wong fil kharzi ing dalem itik-itik. Idza kataba ari kalane nulis sapa wong fil kharzi ing dalem itik-itik nulis Qur'anan ing Qur'an mangahwerihi sartane liyane Qur'ana. Falaisa mongko ora nono apa kataba ora nono iku biharamin kelawan haram. Ketika sebagainya santrinya Imam Syafi'i, santrinya Imam Zakaria Al-Ansori ketika menulis, ada orang yang menulis di itik-itik Quran beserta lainnya, supaya dicampur dong ayatnya. Quran ada yang lain. Tidak haram. Walakinil awalu nek walakinal awala nek walakinil awalu aula niki walakinil aula lan tetapi nek utawi kang luwi utama walakinil aula lan tetapi nek utawi kang luwi utama iku tarkuhu ninggal katabah. Cuma yang lebih utama nggak usah ditulis di titik-titiknya. Likaunihi krono temen setune nulis likaunihi krono temen setune
nulis Quran iku yukhmalu den gawa apa tulisan iku yukhmalu den gawa apa katabah fi halil hadasi ing dalam tingkah hadas. Ya nanti ketika hadas pakai baju bajunya dipakai pas ke WC. Sembrono kan. Wa idza kutiba lanari kalane den tulis apa Al-Qur'an. Yusonu mongko den reksa apa Al-Qur'an. Ketika terpaksanya ditulis, ya dijaga. Masuk WC, dilepas. Bima kelawan barang kolahu kang ngendika ing sapa al-Imamu Malik, Imam Malik rahimahullah. Wa bihadalan kelawan iki yusonu. Afta paring fatwa sapa Asy-Syaikh Abu Ngamrin, Syekh Abu Umar Ibnu Sholahi, rupane Ibnu Sholah rahimahullah ta'ala. Ada utawi iki ku fasal swiji ibarate fasal fin nafsi ing dalem damu fin nafsi ing dalem mertelaaken damu niku nyebul niup fin nafsi ing dalem damu ma'al Qur'ani bareng sartane Qur'an liruqiyati krono nyuwuk hampir seperti Mbah Polot gitu loh. Bagaimana kalau nyuwuk pakai Al-Quran? Oh, ini ada kajiman orang yang kena jin. Bacakan surat jin. Ya ilayya ana ustamana farmil jinni. Faqalu sami'na Qur'anan ajaba. Yahdi ila rusdi fa'aman nabi falan usrika birabbikum ahada. Wannahu ta'ala jaddu rabbina mattakhudha sahibata wala walada. Wannahu kana rijalun min insi wal jinni ila akhiril ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Rawat cerita sapa Ibnu Abi Dawud, Imam Ibnu Abi Dawud. Ngan Abi Juhaifata sinarita saking Abi Juhaifah as-sahabiyyi kang bangsa sahabat radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Dawud dari Abi Juhaifah as-sahabi. Wa ismuhu utawi jenenge Abi Juhaifah iku Wahb bin Abdillah Wahab bin Abdullah. Waqila lanten ucapaken apa ghairu zalika liyane mengkono-mengkono Wahb bin Abdillah. Wa anil Hasanil Basri lan ando saking Hasan al Basri. Hasan Basri itu di kalangan tabi'in yang sezaman dengan Robingah Al-Ngadawiyah, walinya Allah yang hebat. Hasan Basri di kalangannya orang yang ahli fikih, alim, luar biasa alime. Robingah Al-Ngadawiyah walaupun perempuan, tapi walinya Gusti Allah yang karomanya besar. Pada suatu hari Hasan Basri ya rasa seneng lah, ya normal lah. Robingah termasuk janda. Kata Robingah Al-Ngadawiyah, siapa di antaranya kalian yang paling alim? Teman-temannya Hasan Basri menunjukkan, wah ini Hasan Basri yang paling alim Robingah. Kalau memang kamu Hasan Basri sebagai orang yang ahli fikih, ngalim, nanti kalau bisa menjawab pertanyaan saya, jadi suamiku. Ini umuli takon anu pinter. Besok manusia ketika di mahsyar dihisab oleh Allah
pasti kalau orang yang beruntung, kalau orang yang selamat, dia akan menerima buku amalnya pakai tangan kanan. Kalau yang tergolong-golongannya orang yang celaka akan menerima dengan tangan kiri. Saya termasuk orang yang menerima tangan kanan atau tangan kiri. Hasan Basri, Siti Robingah, pertanyaanmu tolong ganti, jangan itu. Berarti Hasan Basri tidak bisa menjawab, itu haknya Allah. Dan banyak pertanyaannya. Ganti-ganti nggak bisa jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ibrahim anahongi lan Ibrahim anahongi. Anahum temen setuhune Wahab bin Abdullah, Hasan Basri lan Ibrahim anahongi. Iku karohu podo sengit, yani megruh, sapa Wahab bin Abdullah, Hasan Basri lan Ibrahim anahongi. Zalika ing mengkono-mengkono nafsi mangal Quran liruqiyah. Hasan Basri, Wahab bin Abdullah, Ibrahim anahongi, beliau-beliau gak seneng ketika niup Al-Quran untuk sungguh. Tapi kan Nabi juga pernah. Wal muhtaru utawi kaul kang den pilih iku anadzalika temen setune mengkono-mengkono nafsi mal Quran liruqiyah iku laisa ora nono apa dzalik, ora nono iku bimakruhin kelawan makruh. Yo, kaul yang dipilih nyuwuk dengan ayat Al-Quran tidak makruh, yakni boleh. Ya melasi ya, buker-buker masih muda, buker-buker kajiman ketempelan si. Bacakan ayat kursi sampai wala ya'udhu khiftumah wa huwal aliyyul azim. Wala ya'udhu khiftumah wa huwal aliyyul azim. 7 kali kok masih beker-beker belum mau pergi jinnya. Baca sampai 41. Berarti termasuk wala ya'udhu khiftumah wa huwal aliyyul azim itu membakar jin yang masuk kepada fulan bin fulan. Kalau kamu tidak mau pergi, nanti saya pedang dengan pedangnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya betul lah. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ya jangan terlalu takut, jangan terlalu kita terpancing olehnya. Jadi makhluknya Allah yang sudah masuk pada manusia yang kosong itu ketika kita kelihatannya takut, ya sana gemagus gitu. Kalau kita kayaknya bergenggeng keluar ada sedikit kesombongannya, sana malah berani. Untuk ditata hatinya, sana takut. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kamu nggak mau pergi, nanti saya ambilkan temblek lancung jejeli mulut. Takut. Bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya ya terasa atau merasakan, tapi dia dikendalikan oleh makhluk gaib gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Bal huwa balik utawi nafsi mangal Quran iku sunatun sunat mustahabatun kang den sunataken. Sunatun mustahabatun. Nah, kalau ada kejadian yang seperti itu, apa pakai menyan dibakar supaya dia pergi? Nah, itu ya malah mengundang hal yang cukup rawan. Bacakan ayat-ayatnya Allah.
bal huwa sunatun mustahabat. Boleh lah, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Fakot sabata mongko teman-teman tetep. Fakot sabata mongko teman-teman tetep. Ngana isata ando saking Dewi Aisyah radhiyallahu anha. Apa ana nabiya temen setune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa Kanjeng Nabi. Ana iku ida awa ari kalane mapan sapa Kanjeng Nabi. Iku ida awa ari kalane mapan sapa Kanjeng Nabi ila firasihi maring lemeke Kanjeng Nabi kulalailatin ing dalem saben-saben wengi. Jamanga mongko ngumpulaken sapa Kanjeng Nabi kafaihi ing epek kafaihi ing epek lorone Kanjeng Nabi. Fakot sabatangan Aisyata. Hadis ini ditetapkan oleh beliau Siti Aisyah riwayatnya bahwa beliau Nabi kana ida awa. Beliau Nabi ketika ke tempat tidur ida awa ila firosihi. Kalau orang biasa ya mau makan tidur lah. Beliau Nabi siap mau tidur. Kulalailatin setiap malam. Jamaah kafaihi. Beliau Nabi mengumpulkan kedua telapak tangannya. Epek-epeknya dikumpulkan. Sumana fasa mongko nulindamu sopo Kanjeng Nabi fihi ma'in dalam kafaihi. Gitu. Tapi sebelum disebul baca dulu. Fakoro amongko moco sopo Kanjeng Nabi fihi ma'in dalam kafaihi. Kita mapan tidur baca dulu surat Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Titiupan. Terus diusapkan dari muka seluruh ke badan kita yang bisa. Yang bisa. Itu loh. Muka dulu, ya kepala dulu lah. Terus muka, terus ke badan kita yang bisa. Tiga kali. Bismillahirrahmanirrahim. Fakoro amangka maca sapa Kanjeng Nabi fihi ma ing dalem kafaihi. Maca Qul huwallahu ahad ing surat Qul huwallahu ahad sampai rampung. Wa qul a'udzu birabbil falaq lan surat Qul a'udzu birabbil falaq. Wa qul a'udzu birabbin nas lan surat Qul a'udzu birabbin nas. Berarti falak binas sekali-sekali. Bar niku sumayam sahu mongko nuli ngusap sapa Kanjeng Nabi bihima kelawan kafaihi, kedua telapak tangan yang sudah ditiup setelah baca surat Ikhlas dulu, Qul a'udzu birabbil falaq itu dulu, Qul a'udzu birabbin nas sampai rampung. Terus diusapkan kepala dulu, terus muka, terus badan yang bisa diusap. 3 kali maksudnya, 3 kali usapan. Mana dulu? Sumayam sahu mongko nuli ngusap sapa Kanjeng Nabi bihima kelawan kafaihi. Ngusap ma'ing barang istato ngakang kuwasa sapa Kanjeng Nabi min jasadi saking jasade Kanjeng Nabi. Kemudian Nabi mengusap kedua telapak tangannya dengan kedua telapak tangannya ke ma istato amin jasadi, ke jasadnya yang mampu, ya, yang bisa kena oleh tangan. Yabda'u hale ngawiti sapa Kanjeng Nabi bihima kelawan kafaihi. Mana yang harus dimulai pertama? Yabda'u hale ngawiti sapa Kanjeng Nabi bihima kelawan kafaihi. Ngalarok sihi ing atase sirahe Kanjeng Nabi. Wa wajihi lan praupane Kanjeng Nabi. Kepala dulu terus wajahnya. Wa malan barang akbala kang madhep apa
min jasadi saking jasade Kanjeng Nabi di arah depan. Bisa yafngalu hale agawe sapa Kanjeng Nabi zalika ing mengkono-mengkono yang sahu bihima. Berapa kali salah samar rotin kelawan telu piro-piro ambalan. Pertama kepala, kedua wajah, terus tangan, badan, kepala lagi, muka, wajah, tangan, dan mana lagi 3 kali. Rawahu nyritake ing hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim fi sahihihima ing dalam hadis sahih lorone Bukhari Muslim sampai di bawah. Wa fi riwayatin lan iku tetep ing dalam piro-piro riwayat fi sahihaini ing dalam hadis sahih karone ziyadatun utawi nambahi ngala hadza ing atase iki keterangan. Wa fi riwayatin fi sahihaini ziyadatun ala hadza. Dalam beberapa riwayat yang sahih keduanya ada tambahan. Fa fi ba'dihha mongko iku tetep ing dalam setengah riwayat. Qalat ngendika sapa Aisyah tu Dewi Aisyah radhiyallahu anha. Dalam sebagiannya riwayat beliau Siti Aisyah berkata, "Falamma istaka kana ya'muruni an af'ala dzalika bihi." Falamma istaka mongko semangsane gerah sapa Kanjeng Nabi, gerah di sini maksudnya sakit. Falama istaka mongko semangsane gerah sapa Kanjeng Nabi atau sakit sapa Kanjeng Nabi. Kana mongko ana sapa Kanjeng Nabi iku yakmuruni perintah sapa Kanjeng Nabi ing ingsun an af'ala ing yen to agawe ingsun. An af'ala ing yen to agawe ingsun zalika ing mengkono-mengkono. Musab nih mau yang sah. Zalika ing mengkono-mengkono nafasa atau ndam. Bihi kelawan Kanjeng Nabi. Zalika ing mengkono-mengkono nafsi atau damu. Bihi kelawan Kanjeng Nabi. Fafi badiha dalam sebagian riwayat qalat Aisyah. Dewi Aisyah berkata, "Falama istaka." Ketika beliau Nabi sakit, kana yakmuruni. Beliau menyuruhku, kata Aisyah. An af'ala dzalik, aku mengerjakan baca surat Ikhlas, surat Falaq bin Nas, ditiupkan terus diusapkan kepada jasadnya beliau Nabi. Wa fi ba'diha lan ing dalem setengah riwayat kana ana sapa Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yang fusu damu sapa Kanjeng Nabi ala nafsihi ing atase awak dhewene Kanjeng Nabi oleh damu fil marobi ing dalem gerah niku sakit alladzi ya marad mata kang sedo sapa Kanjeng Nabi fihi ing dalem marad wa fi ba'diha dan sebagiannya riwayat kanan Nabi yang fusu ala nafsihi beliau Nabi nyebul meniup ala nafsihi pada dirinya sendiri fil maradi ketika Nabi sakit baca surat Ikhlas Falaq bin Nas kemudian ditiupkan ke badan. Alladzi mata fihi. Sakit yang ketika itu Nabi juga sedo meninggal.
bil muawwidzati kelawan pira-pira surat ta'awudz falak binas. Qalat ngendika sapa Aisyah tu Aisyah, falamma sakula mongko semangsane abot sapa Kanjeng Nabi. Kuntu mongko ana sapa ingsun iku amfasandamu sapa ingsun. Iku amfasa yungfis. Iku fisundamu sapa ingsun. Kuntu mongko ana sapa ingsun iku fisundamu sapa ingsun ngalehi ngatasé Kanjeng Nabi bihina kelawan muawwidzat. Qalat Aisyah, beliau Siti Aisyah berkata, falama sakula, ketika Nabi sudah merasakan kelihatannya berat dalam keadaan sakit, kuntu ungfisu alaihi bina. Aku Siti Aisyah yang meniup dengan bacaan muawwidzat. Ikhlas, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Wa amsahu landam lan ngusap sapa ingsun biyadi nafsihi kelawan tangane awak dhewene Kanjeng Nabi libar katiha krana barokah muawwidzat yang diusapkan dipegang tangannya Nabi yang untuk mengusap. Wa fi ba'dhiha lan ing dalem setengah lan ing dalem setengah riwayat. Fi ba'dhiha lan ing dalem setengah riwayat kana ana apa kelakuan iku idza istaka ari kalane gerah sapa Kanjeng Nabi. Iku idza istaka ari kalane gerah sapa Kanjeng Nabi. Yaqra mongko maca sapa Kanjeng Nabi ala nafsihi ing atase awak dhewene Kanjeng Nabi. Bil muawwidzati kelawan pira-pira surat muawwidzat falaq binas. Wayang fusu landamu sapa Kanjeng Nabi. Wa fi badia dan disebutkan dalam sebagian riwayat kana idzastaka yaqra'u ala nafsihi bil muawwidzat. Beliau Nabi ketika gerah, ketika sakit, beliau Nabi membaca sendiri surat muawwidzat wayang fusu dan ditiupkan ke telapak tangan, diusapkan ke badan. Qala wus ngendika sapa ahlul lughati ahli bahasa. An-nafsu utawi maknane lafaz nafsu iku nafkun damu latifun kang lembut meniup secara pelan-pelan bila roikin kelawan tanpa idu meniup dengan tanpa mengeluarkan ludah bila roikin kelawan tanpa idu. Wallahu a'lam. Wallahu ta'ala insyaallah iku alamu datang kan. Al-Fatihah.